Hello mga yads. Mag-real talk na sa ninyo about something responsibility. So, I know na daghan dira mga ate and kuya na nagpaka-responsable for their siblings and for their parents and in short for their family, no? So, sa tanang mga manghod dira or bisag dili manghod or maguwang, okay, as long as na ay usa sa mga igsuon or not just one but who always give help or provide for your family, guys, always appreciate them because you really don't know how hard their life is. Like, kung inyong ma-observe, like, naniguwang na lang na sila sige panarbaho, no? Nya, gipugong-pugungan na lang na nila ilang matris diha nga magminyo. Wag yun na siya ang kamatuoran sa mga ate o kuya, no? Ano na ay uban, kuya dira nga, kuya, kuya wan kay nisuyop na, napoy ate dira nga gatik-gatik ra. Okay, nilayas-layas, chares. Pero, for all you know, okay, let's help our family as well as ourself na to be responsible enough to many things, because kanang like I said, wala lagi mo tabang nimo but only yourself first. Okay, do not rely to anybody else, either na kay mommy and daddy or you have sister or brother na tahog sildo or or kanang in short ng pagka breadwinner, dili ta magsaligan na mga yads, okay? Because kana sila, no, kay nakalimot na gani na sila sa ilang self kung unsay makapahappy nila. Like, lisod kayo i-understand na sila, no? There are times nga makaana jud mo nga batig-batasan nga na. Pero actually, kung if you want to have something in life, you should do it on your own, in your own ways. Okay? Do not rely to anybody else. Okay? Because worth it siya if you work so hard. If ikaw ang naningkamot ana nga mabot na nimo kung asa man ka gani karon. Okay? Because especially if dili ka, especially aware ka nga problemo, dili mo dato, ana ba? Kanang mo ni siya yung naanaan ninyo, mga mama o papa sa dira, please do appreciate the people or the kids nga or inyong mga anak nga kaani tabang ninyo miskan bati mo batasan gagwanta na mo na gigwanta na lang muna mo because like I said, parents man mo, okay? Like, we're grateful enough nga pakaon mi gipadako mi nya kanang learn to be contented to every contribution nga mahatag sa inyong anak. Nayuban parents nga tas kay standard, like i-compare nila ilang anak sa lain nga anak. Very wrong na siya na mindset, mga yads, okay? So I'll tell you, it's not really helpful. If I were you, mind your own business and learn to appreciate every little things nga ilang mahatag sa inyo, ha, because wala ba may suguan. Wala ba may nagsugo ninyo nga anak kami, pero we are really grateful nga naami diri sa kalibutan, no, kay we are not here kung wala sad mo. Okay? We are really grateful that we were born here sa kaning nindot nga kalibutan. Minsan bati, okay? Pero mo lang na siya. So, guys, love your kids more than anybody else in this world. Kay imo man na silang mga anak. Okay? And especially katong mga anak nimo nga mo ay number one na nitabang nimo kung
nagkalisod man gani ka karon kay panagsa na lang kayang anak ka molingi og ginikanan no mo gininunaan ninyo mga mama and papa. Mo ding wala mi nagmenyo kay kuan. Amo lang jud gipugngan namong mga matris diri ug among mga kay ganahan pa mi mo help ninyo so palihog palihog og sabot namo usahay kung gikapoy mi. Okay. Istorya mig bati usahay kay wala may perfect diri sa world uy char. I know naman na we have favoritism no, especially mama and papa. Na dyan ay favoritism no, pero my God, don't be so unfair to other kids or nga inyong anak, okay? Because like dapat patas lang yun ta. And then always be grateful. Patas lang ang labanan, okay? So, muratag the four sisters in the wedding. Okay, bye. Daghang salamat. Bye mga yats. Have a great day.